गुलबर्गा शहर के कन्नड़ भवन में स्वामी आंदोला ने अपने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्वामी आंदोला ने कहा कि बीदर जिले के बसव कल्याण में 12वीं शताब्दी में वाकिफ कर्म भूमि में पहले 770 संत मिलकर अपनी मजहब के मुतालिक बयानात करते थे और उसी जगह का नाम अनुभव मंडप हुआ करता था और फिर मुगलों की जंग के बाद वह अनुभव मंडप मुसलमानों के कब्जे में चला गया और अब उसी जगह का नाम चेंज करके पीर पाशा बंगला रखा गया है, जिसमें उर्दू का मदरसा चलाया जा रहा है। इन्हीं हालात के चलते आने वाले 10 दिसंबर को कर्नाटक के 100 संत मिलकर दिल्ली जाएंगे और मुल्क के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए एक याचिका देंगे। साथ ही डिमांड करेंगे कि हमारे इस अनुभव मंडप को आजाद करो और हमें उसे वापस लौटाओ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी आंदोला के साथ एसएस पाटिल, नजवोड और कर्नाटक के कई संत मौजूद थे। समीर की रिपोर्ट। ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶರಣರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕೆಡವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ನೂರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ದುರ್ದೈವ ಇವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟೆಯೂ ಕೂಡ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಪರುಷ ಕಟ್ಟೆ। ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪೀರ್ ಪಾಷಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಳೆತ್ತರದ ಶಿಲಾ ಕಂಬಗಳಿದಾವೆ। ಆ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ। ಅದನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಗೋರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಠಾಧೀಶರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು। ನಾವು